बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी मौजूद हैं कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब फ़रिश्ते दुआएं करते रहते हैं। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो लोग कौन हैं और उनके अंदर कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब फ़रिश्ते दुआएं करते रहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इसको आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएं कि जिनके लिए फ़रिश्ते दुआएं करते हैं। सबसे पहले हम उन अमाल को जानने की कोशिश करते हैं कि जिन अमाल को लोग सर अंजाम देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ फ़रिश्तों को ये ड्यूटी साइन कर देता है कि वो उन लोगों के लिए दुआएं करेंगे। उनमें से सबसे पहला शख्स वो है कि जो बावुज़ू रहता है, अल्लाह ताला उसके लिए एक फ़रिश्ते को मुकर्रर फरमा देता है कि जो उसके लिए नेकियां लिखता रहता है और उसके लिए दुआएं करता रहता है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सोने से पहले वुज़ू करता है तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को उसके साथ कर देता है जो उसके लिए सारी रात उसके लिए दुआएं करता रहता है, और जब वो बेदार होता है तो फ़रिश्ता उसके लिए एक ख़ुसूसी दुआ करता है और फ़रिश्ता उसके लिए दुआ ये करता है कि ए अल्लाह, अपने इस बंदे को बख्श दे क्योंकि ये रात को बावुज़ू सोया था। अब अगर देखा जाए तो वुज़ू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर वक्त इंसान अगर वुज़ू से रहेगा तो उसके लिए हर वक्त नेकियों में इजाफ़ा होता रहेगा, फ़रिश्ते उसको अपनी दुआओं में शामिल करेंगे। तो क्या हम में से हर शख्स ये नहीं चाहता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सुरखरू होने के लिए, क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश होने के लिए अगर हमारे पास नेकियां मौजूद होंगी और फ़रिश्ते हमारी नेकियों की गवाही देंगे, तो इससे और अच्छा अमल क्या हो सकता है। तो क्या आज से आप ये अहद करते हैं कि आप हमेशा बावुज़ू रहेंगे? जी ज़रूर, आप ज़रूर मेरे साथ मिलकर ये अहद करें कि इंशाअल्लाह आज से हम बावुज़ू रहेंगे। दूसरा ऐसा अमल कौन सा है कि जिसकी वजह से फ़रिश्ते इंसान के लिए दुआएं करते रहते हैं? तो दूसरा अमल है कि नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में बैठना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे भी कुछ फ़रिश्ते हैं कि उनकी ये ड्यूटी साइन कर देता है कि जो शख्स नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में बैठा रहता है कि जब नमाज का वक्त होगा तो वो नमाज में शामिल हो जाएगा, तो उसके लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं। फ़रिश्ते उसके लिए कहते हैं कि ए अल्लाह, इसे बख्श दे, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा कि ये एक फ़र्ज़ अदा करने के लिए तेरे घर में सिर्फ़ इसलिए बैठा रहा है कि कहीं वो मस्जिद से चला गया तो हो सकता है कि उससे वो फ़र्ज़ छूट ना जाए। तो अब नमाज तो हम में से हर शख्स ने पढ़नी है, वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो अगर हम कुछ देर पहले मस्जिद में चले जाएं या कुछ नमाज के बाद पढ़ने के बाद भी कुछ देर अगर वहाँ पर इंसान बैठा रहे, तो उसके लिए भी यही अजर व सवाब है कि फ़रिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। लिहाजा दूसरा आपने मेरे साथ ये अहद करना है कि हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास वक्त मौजूद है तो हम नमाज से पहले, जमात से पहले थोड़ी देर मस्जिद जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, और जब नमाज हो जाती है और हमारे पास वक्त हो तो हम बजाय उसके कि फ़जूल बातों में लग जाएं और फ़जूल किस्म की मसरूफ़ियात में चले जाएं, हम कोशिश करेंगे कि हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम मस्जिद में बैठेंगे ताकि हम फ़रिश्तों की दुआओं के मुस्तहिक हो सकें। और तीसरा अमल जो है वो फरमाया कि पहली सफ़ में जो शख्स नमाज पढ़ता है, फ़रिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। अब पहली सफ़ के अंदर खड़े होने की इतनी ज़्यादा फजीलत बयान की गई है, जिसका मफ़हूम है कि सहाबा बयान फरमाते हैं कि अगर लोगों को ये बता दिया जाता कि पहली सफ़ में खड़े होने का कितना ज़्यादा अजर सवाब है, तो लोग पहली सफ़ में खड़े होने के लिए धक्कम पेल करते और लोगों में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता। इतनी ज़्यादा फजीलत है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहली सफ़ में खड़े होने वाले नमाजियों के ऊपर रहमत नाज़िल हो रही होती है। पहली सफ़ में खड़े होने वालों के लिए फ़रिश्ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब फ़रिश्ते जो इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूर से पैदा फरमाया है, वो इंसान के लिए दुआएं करते रहते हैं। तो कितनी अज़मत और फजीलत वाली बात है। लेकिन देखने में आए, अगर हम देखें तो कितना छोटा सा अमल है कि पहली सफ़ में खड़े होना है। अब ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें से हर शख्स जो 2-4 मिनट पहले जाएगा तो वो वहाँ पर उसको पहली सफ़ में खड़ा होना नसीब हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आइंदा जब भी नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप पहली सफ़ में खड़े होंगे। और चौथा ऐसा अमल
کہ جو انسان بجا لائے تو اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے اس کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ کسی بیمار کی عیادت کرنا ہے۔ اب کسی بیمار کی عیادت کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور مذہبی اور دینی ذمہ داری بھی ہے۔ اور جب ہم اس کو بجا لاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اور کوئی شخص اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری، کہ جو کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ جب ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں گے تو وہ بھی ہمیں پوچھنے آئے گا، ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ہر حوالے سے اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو آج سے یہ بھی عہد کریں، یہ بھی وعدہ کریں ہمارے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز اگر خدا نخواستہ ہمارا کوئی بھائی بیمار ہوتا ہے تو ہم ضرور بے ضرور اس کے پاس جائیں گے، اس کی عیادت کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے، اور اس سے اپنے لیے بھی دعا کروائیں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیمار شخص سے دعا کروایا کریں کیونکہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب کسی کے لیے ہم دعا کریں گے، کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا، لیکن ایک تیسری ایسی ہستی ہے کہ جس کو اس عمل کے عوض میں اللہ تعالیٰ دعا کے لیے حکم دیتا ہے، اور وہ فرشتوں کی ہستی ہے جن کو اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے دعائیں کرو۔ اور پانچواں وہ عمل کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں، یعنی ہمارا کوئی بھائی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں ہم اگر اس کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس نعمت سے نوازے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ برکت عطا فرمائے، تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جو جب ہم کسی شخص کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس کو فلاں چیز عطا فرما، تو فرشتہ آگے سے جواب میں کہتا ہے آمین، اور اللہ تمہیں بھی یہی نعمت عطا فرمائے۔ جب ہم کوئی دوسری دعا کسی کے لیے کرتے ہیں تو پھر وہ فرشتہ یہی کہتا ہے کہ آمین، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ تو جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو دوسروں کے بدلے میں اللہ رب العزت کے فرشتے ہمارے لیے آمین کہتے ہیں۔ تو جس شخص کی دعا میں آمین کہنے والے فرشتے شامل ہو جائیں گے، جس شخص کے لیے دعا اللہ رب العزت کے نیک اور مقرب فرشتے دعا کریں گے، وہ شخص کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ اس شخص کی دعائیں کیسے قبول نہیں ہوں گی؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج سے یہ کوشش کریں کہ دوسروں کا بھلا کریں گے، دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں گے اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ یہ عہد کریں کہ آپ ان 5 باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ انسان کو باوضو رہنا چاہیے، تو باوضو رہنے کی کوشش کیجئے۔ دوسرا عمل ہے نماز کے انتظار کرنا، یا جب نماز پڑھ لیں تو اس جگہ پر وہاں پر بیٹھے رہنا اور ذکر و اذکار کرنا۔ اور تیسرا عمل ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور چوتھا عمل ہے کسی بیمار کی عیادت کرنا۔ اور پانچواں عمل ہے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائیں کرنا۔ یہ 5 اعمال جو ہے ان کو اپنی روٹین بنائیے، اپنی عادت بنائیے۔ اگر ہمارا یہ میسج، ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کو ضرور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں، تاکہ اس نیکی کے خیر کے کام میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔